बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज ईद का दिन है। पहले तो आप सब हज़रात देखने वालों को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक हम आजकल बात कर रहे हैं। आज के रोज़ ईद की खुशियों का दिन है, तो आज के रोज़ हम जो केस के फैक्ट्स हैं, केस से जुड़ी हुई ख़बरें हैं, उन पर नहीं जाएंगे, बल्कि एक ख़त जो प्यारी बेटी दुआ ज़हरा के नाम एक हुकूमती शख्सियत ने लिखा, जिसमें जो वालदैन हैं उनके जज्बात भी हैं, एहसासात भी हैं, रिक्कत अमेज़ मनाज़िर का ज़िक्र भी है। और यकीनी तौर पर ऐसी जो खुशियाँ होती हैं, वालदैन जो खुशी के दिन होते हैं, उन खुशियों को अगर अल्फाज की शक्ल दी जाए कि एक वालदैन है, उनकी बेटी उनके घर में नहीं है, तो मेरा ख़्याल है कुछ यूँ बनेगा कि इरफान सदीकी साहब ने ये ख़त लिखा कुछ अर्सा कबल। लिखते हैं कि प्यारी बेटी दुआ ज़हरा, जहाँ रहो खुश रहो। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पैदाइश पर हमने अपने महदूद वसाइल के बावजूद किस कदर खुशियाँ मनाई थी। ये बुनियादी तौर पर वालदैन की तरफ से दुआ ज़हरा के लिए लिखा गया है। ख़ानदान और महल्ले भर में मिठाइयाँ तकसीम की, तुम्हारा नाम भी बहुत सोच समझ कर हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा के नाम की ममासलत से दुआए ज़हरा रखा। तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो इसलिए की गई इसलिए तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो इसलिए कई रातें जाग कर गुजारी। तुम्हारी ख्वाहिशात को तुम्हारे इजहार से पहले पूरा करने की कोशिश की। तुम्हें ज़माने की गर्दिशों से बचाने के लिए हर मुमकिन जतन किए। तुम्हें घर में हर वो सहूलत फराहम करने की कोशिश की जो मेरी महदूद आमदनी के ज़रिए पूरी हो सकती थी। तुम कुछ बड़ी हुई तो तुम्हें इलाके के बेहतरीन स्कूल में दाखिल कराया। कभी तुम्हें अकेला स्कूल जाने नहीं दिया कि कहीं तुम रास्ते में किसी परेशानी का शिकार ना हो सको। हमेशा परवरदिगार से यही दुआ की कि अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे और तुम्हें ज़माने की गर्दिशों से बचाए। हमारे पास गुजारे गए इन 15 सालों में तुमने भी मुझे कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन गुज़श्ता चंद माह से जिस परेशानी और अज़ियत का शिकार हम माँ बाप हुए हैं, अल्लाह ताला किसी माँ बाप को ऐसी अज़ियत और परेशानी ना दिखाए। बेटी दुआ, तुम मेरा ख़त पढ़कर शायद यही कहोगी कि जो हमने तुम्हारे लिए किया है वो तो हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए करते हैं, तो इसमें ऐसी निराली क्या बात है। बिल्कुल बेटा, तुम्हारी बात बजा है, लेकिन हमें अफसोस और तकलीफ़ इस बात की है कि आपने जो हमारे साथ किया है, ऐसा कोई 15 साल की बेटी अपने माँ बाप के साथ नहीं करती। हमें यकीन है कि तुमने जो कुछ भी किया है या जो कुछ भी तुमसे कराया गया है, ये सब बहालत मजबूरी हुआ होगा, क्योंकि हमें और तुम्हें मालूम है कि तुम्हें तो घर से बाहर निकल कर सौदा ख़रीदना भी नहीं आता। तुम्हें तो पैसों के बदले ख़रीदारी का तरीका भी नहीं मालूम, क्योंकि आज तक हमने तुम्हें अकेले ख़रीदारी के लिए महल्ले की दुकान तक नहीं जाने दिया। शॉपिंग के लिए भी हमेशा साथ ही लेकर गए हैं, तो फिर कैसे तुम अकेले लाहौर जा सकती हो। एक 15 साल की बच्ची जिसने आज तक मोहल्ला पूरा ना देखा, जो तारिक रोड नहीं जा सकती, वो किस तरह घर वालों की आंखों से ओझल होकर कराची से बरसता टैक्सी अकेले लाहौर पहुंच सकती है। बेटी, क्या चंद दिनों की इंटरनेट पर हुई दोस्ती माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया, जिन्होंने तकालीफ उठाकर आपको बड़ा किया, जिन्होंने आपको 15 बरस दुनिया की मुश्किलात से अपने परों में छुपा कर महफूज रखा, ये चंद दिन की इंटरनेट की दोस्ती हमारी तमाम कुर्बानियों से अफसल हो चुकी। क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ख्याल ना आया कि तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें महल्ले की दुकान तक नहीं भेजा, उसकी जवां बेटी घर से गायब हो जाए तो उस पर क्या बीती होगी। तुम्हारा बाप जिसकी जवां बेटी घर से बिना बताए अगवा कर ली जाए, उस बाप पर क्या बीती होगी। क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं था
کہ تمہارے ماں باپ تمہاری اس گمشدگی پر کسی وقت بھی دل کا دورہ پڑنے سے اس دنیا سے رخصت ہو سکتے تھے؟ ایک گھر بیٹی دعا، کیا تمہیں بالکل اندازہ نہیں تھا جس معاشرے میں ایک گھر سے جوان بیٹی اغوا ہو جائے اس معاشرے میں ماں باپ کی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے؟ بیٹی دعا زہرا، مجھے معلوم ہے تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہیں دنیا کے سرد گرم کا اندازہ نہیں، تمہیں ہماری پریشانیوں کا علم ہونے کے باوجود اس کی حساسیت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ بیٹی دعا، مجھے اس وقت بھی بہت تکلیف ہوئی جب تم نے جو عدالت میں ملاقات کے موقع پر میرے ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن نہ جانے وہ کون سی طاقتیں ہیں جو ایک بیٹی کو ماں باپ کے ساتھ جانے سے روکتی رہیں۔ بیٹی، اب بھی وقت ہے، تمہیں اپنی غلطی اور اپنے ماں باپ کی مظلومیت کا احساس کرتے ہوئے واپس آ جانا چاہیے، کیونکہ بیٹی، تم صرف میری بیٹی دعا زہرا نہیں ہو، بلکہ تم پوری قوم کی بیٹی ہو، اور قوم کی بیٹیاں گھروں سے یوں نہیں جایا کرتی۔ پھر اگر سوشل میڈیا نے تمہیں قوم کی بیٹیوں کے لیے رول ماڈل بنا دیا تو یاد رکھنا، ہر گھر کی دعائیں گھروں سے فرار ہونا شروع ہو جائیں گی اور معاشرہ تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ بیٹی دعا، تمہارے والدین اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ امید ہے ان کی تکلیف کا احساس کر کے تم ایسا فیصلہ کرو گی جس سے پورے معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ یہ جو والدین ہیں دعا زہرا کے، ان کی جانب سے جو ان کے احساسات ہیں، جو ان کے جذبات ہیں، جو ان کے اندر ایک بیٹی اپنی اولاد کے لیے جو حب ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے، جو پیار ہوتا ہے، جو الفت ہوتی ہے، جو لگاؤ ہوتا ہے، ان تمام کو الفاظ کا ایک شکل دینے کی کوشش کی۔ عرفان صدیقی صاحب ہیں، بڑے اچھے رائٹر ہیں، اور بڑا اچھی ان کا طریقہ کار ہے لکھنے کا، تو وہ انہوں نے دینے کی کوشش کی۔ تو میں نے کوشش کی کہ آج کیونکہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو ہر والدین یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد خوش ہو، تو جو دعا زہرا کے والدین ہیں یقینی طور پر ان کی بھی یہی خواہش ہے۔ جب سے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آئی ہے، اگرچہ وہ خوش ہے کہ آنے والے وقت میں جو دعا زہرا ہے ان کے پاس آ جائے گی، لیکن پھر بھی ابھی بھی میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ہیں جو عبور ہونا باقی ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ عید کا دن منائیں، خوشیاں منائیں، اور اپنے قرب و جوار میں ضرور نظر رکھیں، کوئی ایسا نہ ہو جو اس خوشیوں سے محروم ہو۔ اگر کوئی محروم ہو تو ان کو اپنی خوشیوں میں ضرور شامل کریں۔ بہت شکریہ۔